সারাদিন ধরে কি সারাদিন কি আমি কি বলছেন বলুন? আরে কি বলছেন বলুন? লাইটটা চাল। লাইট চালাচ্ছে তো এই যে। সব জ্বালিয়ে দিয়েছে লাইট। এইখান থেকে বাবা এখান থেকে দাও। ওখানে দাঁড়াও, ঠাকুরকে মেনলি ধরবা, আমাকে না। পিছন থেকে এটা কেউ এখানে আসুন। মূর্খ জীব। আরে এইখান থেকে তো তোমরা ঠাকুর না না ছেড়ে দিও। ওই যে কাঁধের তুলবে, আমাকে অল্প তুলবে, মেনলি ঠাকুরকে তুলবে। আচ্ছা সামনে আজ আমাদের গোপাল এবং রাধারানীর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে অমৃত যোগে, পূর্ব মুহূর্তে, পূর্ণিমাতে, অতি শুভ যোগে আমাদের রাধারানী এবং গোপালজির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ইদম আসনম শ্রীং ক্লিং রাধা কৃষ্ণাভ্যম নমঃ। এতদ পদ্মম শ্রীং ক্লিং রাধা কৃষ্ণাভ্যম নমঃ। এদম আর্ঘম শ্রীং ক্লিং রাধা কৃষ্ণাভ্যম নমঃ। ইদম আসমন্যম শ্রীং ক্লিং রাধা কৃষ্ণাভ্যম নমঃ। ইদম সগন্ধ পুষ্পম শ্রীং ক্লিং রাধা কৃষ্ণাভ্যম নমঃ। ইদম সগন্ধ তুলসী পত্রম শ্রীং ক্লিং রাধা কৃষ্ণাভ্যম নমঃ। ইদম স্নান্যম শ্রীং ক্লিং রাধা কৃষ্ণাভ্যম নমঃ। मेरे बिन जीवन का मोल नहीं, कोई धन तुझसे अनमोल नहीं। राधे कृष्णा मेरे कृष्णाभ्यम नमः। इदं दधि स्नानं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यम नमः। এটা কি ঘি? এটা ঘি। ইদম ঘৃত স্নানম শ্রীং ক্লীং রাধা। ওম স্নানম শ্রীং ক্লীং রাধা কৃষ্ণায় নমঃ। इदं मधु स्नानं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाय नमः। इदं मधु स्नानं इदम अगुरु इदम सुगंधम इदम कर्पूरम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यम नमः। ओम तदो वृंदावनम धैर्य परमानंदवर्धनम कालिंदी जलकल्लोलकलम संगीमारुतसेवितम नाना पुष्पलताबद्ध विश्वखंडैश्चमंडितम कोटि सूर्य समाभासं विमुक्त शर्तरंगकै तन्मध्ये रत्नखचितं स्वर्णसिंहासनं महत् तत्पुण्डरीक्षनयनं मेघाविद्युताम्बरं द्विभुजं विनरद्वाग्जं मनमामि राधा कृष्णाभ्यं नमः। इदं सर्वं नैवेद्यटा करि। इदं नैवेद्यं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यं नमः। इदं नैवेद्यं श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यम नमः। আপনি বোঝেন না যে নৈবেদ্য ইদম নৈবেদ্যম শ্রীং ক্লীং রাধা কৃষ্ণাভ্যম ইদম পানীয়ম শ্রীং ক্লীং রাধা কৃষ্ণাভ্যম নমঃ। राधाश्वराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। नमो कमलनेत्राय नमो कमलवालिने नमो कमलनाभाय कमलापतये नमः। वराहपीडाभिरामाय रामाय कुण्ठमेधसे रमावनसंसाय गोविंदाय नमो नमः। कंसवंशविनाशाय केशिचानुरघातिने विशद्धजवन्दाय पार्थसारथये नमः। वेणुनाद विनोदाय गोपालय हेमर्दिने कालिन्दिकुललोलाय लुलकुण्डलधारिणे
वल्लभोदनम भुजमालिने नित्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः नमो पाप प्रणाशाय गोवर्धनधराय च पूतनाजीवितान्ताय दृढावर्तसुरायिने निष्कलाय विमहाय शुद्ध वैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः प्रसीद परमानंद प्रसीद परमेश्वर आदि व्याधि भुजंगेन दृष्टं मामुद्धर प्रभु श्रीकृष्ण रुक्मिणीकांत गोपीजन मनोहर संसार सागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरु केशव क्लेश हरण नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद मामुद्धर माधव हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते राधा रसेश्वरी रम्या राम च परमात्मना दासोद्भव कृष्ण कांता कृष्ण वक्षस्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसिरपि सर्वाद्य विष्णु माया च सत्या नित्य सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणापरा वृंदा वृंदावने च विराज तटवासिनी गोलोकवासिनी गोपी गोपिशा गोपमात्रिका सानंदा परमानंदा नंद नंदन कामिनी वृषभानुसुता संत कंता पूर्णतमा तथा कम्या कलावती कन्या तीर्थपुता सती शुभा संसारे सागरे घोरे भीतं मं शरणागतं सर्वेभ्यो विनिर्मुक्तं गुरु राधे सुरेश्वरी राधे वृंदावनाधीश करुणामृत वाहिनी कृपया तव पाद पद्मदशं मध्यं प्रदीयतां संसा ओम राधिकायै नमः इदं चक्षुदानं राधिकायै नमः इदं नेत्रमिदं हृदयमिदं एष प्राणः राधिकायै नमः एष प्राणः गोपालाय नमः इदं नेत्रं गोपालाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः इदं प्राणः एष प्राणः प्राणप्रतिष्ठाहं केशवानंद महाराज महाभागेन शास्त्रविहित विधानेन इदं प्राणप्रतिष्ठां करिष्ये ओम नमो भगवते ओम সমস্ত ভক্তবৃন্দ আমাকে যতটা ভালো করে সমস্ত ভক্তবৃন্দ আজ আমাদের বৃন্দাবন থেকে যে রাধারানী এসছে গোপাল এসছে তার প্রতিষ্ঠা হলো এবং সেই বিধানে প্রতিদিন পুজো হবে আপনারাও এসে যারাই বাগবাজারে আসবেন ভাগ্য বিচার করতে বা যে কোনো বিষয়ে এখন তো আজ আর কাল দুদিন সকাল বিকেল অবশ্যই পাবেন পরশু দিন বিকেল বেলা পাবেন না সকালবেলা প্রতিদিন পাবেন আর রবিবারে সকাল বিকেল পাবেন এছাড়া আগামী 2 তারিখ মানে 15ই এপ্রিল আমাদের একটা যজ্ঞ আছে মুকুল বৈদ্যের বাড়িতে ভালো করে খেয়াল করবেন ঠাকুরনগর মুকুল বৈদ্যের বাড়ি ঠাকুরনগর মানে বনগা চাঁদপাড়ার আগে ঠাকুরনগর স্টেশন এই মুকুল বৈদ্যর বাড়িতে যজ্ঞ ওদের অ্যাড্রেস কি মুকুল বৈদ্যের বাড়ি ঠাকুরনগর মুকুল বৈদ্যের বাড়িতে ওই দিন সকালবেলা যজ্ঞ আছে অর্থাৎ 2রা বৈশাখ 15ই এপ্রিল সেদিনকে আমাদের মুকুল বৈদ্যর বাড়িতে যজ্ঞ থাকবে সেজন্য 2রা বৈশাখ আপনারা কেউ আসবেন না সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো আজকের কিন্তু হোলি ভগবানের এই হোলি উৎসবের দিনে এই মহা শুভ মুহূর্তে শুভ যোগে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিমুলপুর ঠিকানা হচ্ছে শিমুলপুর ঠাকুরনগর হ্যাঁ শিমুলপুর ঠাকুরনগর শিমুলপুর ঠাকুরনগর স্টেশন থেকে অল্প একটু মানে স্টেশনের পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডান দিকে পড়বে মা দিকে আমাদের এক ভক্তর বাড়ি সেটা হচ্ছে আমাদের পরম প্রিয় শিষ্য আমাদের রমেশ চন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ি আর এটা হচ্ছে মুকুল বৈদ্যর বাড়ি সোনপুর শিমুলপুর মুকুল বৈদ্যের বাড়িতে যজ্ঞ আছে আগামী 2রা বৈশাখ কিবার সোমবার 2রা বৈশাখ সোমবার 15ই এপ্রিল মুকুল বৈদ্যের বাড়িতে যজ্ঞ সেই জন্য সোমবারে আসবেন না আপনাদের এই প্রোগ্রামগুলো আমরা এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখে নেবেন সবাই ভালো থাকবেন এবং সমস্ত ভক্তদেরকে যোগ করে দিচ্ছি সবাই ফলো করবেন রাধা মাধবের প্রতিষ্ঠা হলো এবার আমরা এদেরকে ভোগ টোক লাগিয়েছি ভোগ টোক হয়ে যাওয়ার পর তারপরে আসনে চলে যাবেন জয় গোপাল জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় ঘনমূর্তি ভগবান জয় শ্যাম সুন্দর জয় রাধে জয় কৃষ্ণ राधे वृंदावनाधीश करुणामृत वाहिनी कृपया तव पाद पद्मदशं मध्यं प्रदीयतां तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम राधिकायै नमः श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः ओम राधा कृष्ण इह प्राणः राधा कृष्ण इह नेत्रं
राधा कृष्ण इह हृदयं राधा कृष्ण इह प्राणः इदं प्राणमिदं नेत्रमिदं प्राण प्रतिष्ठामहं करिष्ये। ओम विश्वात्मने नमः। ओम विश्व प्रकृति प्रसन्नं भव। ओम शांति शांति शांति। ओम